नमस्कार बंधुरा सम्पार पाँचफोड़नेर गल्प रान्नाघरे आपनादेर स्वागत जानाई। आशा करी सबाई भालो आछेन और सुस्थ आछेन। आज बानाबो आलुर पैनकेक। आलुर पैनकेक बानाबार जोन्नो आमी एखाने नियेछि एकटा मीडियम साइजेर सेদ্ধ करा आलू, नियेछि हाफ कप टक दई, आर नियेछि हाफ कप आटा, नियेछि एकटा डिम, 1/4 कप नियेछि सुजी, किछुटा धनेपाता, 3টে কাঁচা পাকা লঙ্কা আর গার্নিশিংয়ের জন্য নিয়েছি 4টে স্লাইস করা টমেটো আর কিছুটা সাদা তিল। মিক্সার জারের মধ্যে আমি এই সেদ্ধ করা আলুটা এইভাবে হাত দিয়ে দিয়ে একটু ভেঙে দেব। দিয়ে দিচ্ছি আটা, देव सुजी, टक दईटाও एर मध्य दिए दिलाम। दইয়ের बाटी धोआ सामान्य एकटू जलও एर मध्य आमी दिए दिচ্ছি। একটা ডিমও আমি एर मध्य दिए दिलाम। ভালো করে একটা ব্যাটার তৈরি করব। যে ব্যাটারটা তৈরি করলাম এবারে সেই ব্যাটারটা একটা बाउलेर मध्य आमी ढेले दिलाम। दिए देब परिमाण मतन लवण, हाफ चामच चिनिও देब, दिচ্ছি कुचि करे राखा पाका लंका, आर देब कुचि करे राखा धनेपाता। सबकिछु दिए एकसाथे मिशिए नेब। खूब सामान्य परिमाण फुड कलर आमी एखाने व्यवहार करछि, एटा किन्तु सम्पूर्ण अपशनल। खूब भालो करे सबकिछु मिशिए नेब। खूब सामान्य परिमाण बेकिंग सोडा आमी एखाने व्यवहार करलाम। एबारेও खूब भालो करे एटाके मिशिए नेब सबकिछु। फुड कलरटा आमी व्यवहार करेछि जाते देखते एकटू सुंदर हय, आपनारा किन्तु स्किप करते पारेन। ननस्टिकेर एरकम एकटा पैन आमी बसिए दिएछि। एबारे एर मध्य सामान्य एक फोटा करे एकटू सादा तेल आमी दिए दिलाम। तेलटाके एकटूखानी ग्रीस करे देब। आपनादेर काछे जोदि एरकम पैन ना थाके ताहले किन्तु जे कोनो ननस्टिकेर पैने आपनारा तैरी करते पारेन। आमी तो एटा व्यवहार करछि जाते खूब सुंदर लागे देखते एबं बाच्चादेरो खूब पछंद हय। दिए दिচ্ছি अल्प करे सादा तिल, एबारे देब যে টমেটোর স্লাইসগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই স্লাইসগুলো একটা করে এর উপরে বসিয়ে দিলাম। এবারে ব্যাটারগুলো এর উপরে দিয়ে দেব। আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ফলো, লাইক ও শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন যাতে আমি কোনো রেসিপি দিলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। এইভাবে কিন্তু আমি বেশ ভরে ভরে সবকটাতেই দিয়ে দেব। প্রায় 1.5 থেকে 2 মিনিটের জন্য এটাকে আমি রেখে দেব। এবার এগুলোকে হালকা হাতে আমি উল্টে দেব। এইভাবে সবকটিকে কিন্তু উল্টে দিচ্ছি। হাতের কাছে থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নিলাম আলুর প্যানকেক। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আজ তাহলে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে সামনের ভিডিওতে অন্য কোনো রেসিপির সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।